untuk acara yang nomor 4 yaitu Mawa'idul Husna. Yang pertama akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Karim Ibnul Karim Ki Haji Badr Sofi Dawud dari Rembang Pasuruan. Dumateng panjenenganipun kaula sumangga akan Allahumma salli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hada ila yaumiz ziham. Amma ba'du, hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus setejenah para kiai, utamana insyaallah bakal hadir Kiai Mas Haris bin Kiai Muhammad Subadar Al-Had dari besok. Seteja para asatid dan asatidah, para panitia, para pecinta ulama, pecinta madrasah, pecinta kiai, Bapak Ibu wali murid, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah ngereng malam mangken kaula ben panjenengan niat berangkat dari Compok. Sobong lain bentuk cuan engki gak dintoh niat nyelamatin anak sing ngaji engki teretan engki bu setahun ngaji na anak, setahun anak gak dintoh nyari ilmu badan yang madrasah Miftahul Ulum ranting 34. Semalam mangken imtihan neka maknana iuji, imtihan neka maknana ujian, seiuji bener kunco masantren tok, seiuji benreng tuana. Malam mangken ngaji ne bapak mbok, kita pergi niat. Malam mangken panjenengan nyari tambahan amal, tambahan ilmu dari para alim ulama. Semalam mangken iuji rakera wali murid semangat napa punten, adukung napa punten, setia napa punten dekat madrasah. Insya Allah mon panjenengan setia dan mendukung bedena madrasah kak dintoh bekal jadi tompaan panjenengan setuju pagi bedeneng alam akhirat menuju dek suara kena Guste. Amin ya robbal. Moga-moga kebuwa madrasah. Mau nyongok dari posan haja tak kebuwa bu. Ko aku dek suara kena Allah sampian numpak madrasah iki bu ki. Keng imtihan mejar benja. Mau tak mejar aklat tinggu aku. Tak bisa toju. Maju ben mundur madrasah, operator volume gen ditambah, operator volume gen ditambah, cek engkau re penyanyi jangkoncang deretan.
Operator tedung nggak ada ya rap. Allahumma sholli ala Muhammad. Mancing baybon ki. Para bapak, para ibu sesangat dan kaulah muljaaki. Madrasah Ranting Sidogiri Miftahul Ulum bisa berkembang, bisa maju pesat, bisa jadi pujer naudzubillah. Bukan hanya tergantung terhadap pengasuh, bukan hanya tergantung terhadap ustadz dan ustadzah, tapi madrasah bisa maju, bisa berkembang, naudzubillah bisa jadi pujer, juga tergantung dekat bapak ibu wali murid. Betul? Mohon bapak ibu wali murid semangat, bener kuncoma semangat bekto imtihan ningali mercon, bener kuncoma semangat ningali anak norok lomba, bener kuncoma semangat saben tahun beda imtihan, beda drum benah, beda benja. Alhamdulillah. Itu hiburan semua. Sepokok, sepenting malam mangkin. Engki dretan. Eta niat mulai semangkin. Ayo niat nawaitu bahwa anak sekolah madrasah insya Allah andi ilmu seteja dadi orang alim kabeh. Amin. Tak usah kula ben sampean kene ateh. Bu. Tak nyambit kah? Jak sampai panjenengan kene ateh putus asa. Mas sekolah anak lulus madrasah kanto pasti pemunduk. Dong kadang boleh saya ngocak, adulah wes cong tak usah munduk nak. Ala ko bayi ngelamar pabrik. Ala ko bayi pengarek sampai nah putus asa banyak kiai, banyak ustaz tak pajuh caan. Jak ngocak deh ya bu. Kula mangkin ke pengajian ngerangkep pampak bula ki oleh dua korang dua arah pamik ngerangkep empat molen dari kau orang kiai mon kebanyakan kiai tak kira deleng ngerangkep empat tung edeng semalam mungkin bengke bi kula kalak kapi eman genten ada molen corona beri tak paju segala ngangkur bulah lekadung dadi kiai tandi lako bu jual mie ayam tau dus. Nggih bagi. Ayo niat malam mangken insya Allah anak barokan Sidogiri. Amin. Barokan ulama, barokan ilmu min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin ya robbal. Adik-adik saya nggak congki, saya nggak nak ki. Estoh Sidogiri je cok mong gua juga ajuan kaju beringin. Raja barokan nah raja belet. Engki. Aja telepon lah. Raja barokah nah raja belet. Cek sampai sekali-sekali kau melupakan guru yang mengajar di ranting MMU ranting 34. Sekali kau melupakan gurumu ngale lulus madrasah toh pas keluar nyari guru lain guru saya pertama eklepai. Guru saya muruk AIU, babi bu, saya muruk bismillah, saya muruk usolli, saya muruk farduna wudu, saya muruk nahwu sorab, i'lal imriti, sebarang alfiyah. Pas eklopain, kula yakin demi Allah orang yang tak kira di derajat benar di maafai. Apa? Marka kelepain dak ke guru lah. Ingin bagi syarat ilmu manfaat. Dabuni Imam Ghazali. Saya nomor situng bisofa il qalbi. Saya nomor 2 kak dinto bihil lizat. Kepingin anak kak dintoh teruan di anak saya manfaat dan barokah ilmonah harus kelaban ateh saya bersih saya ngaji bersih bapak embun bersih betul-betul niat karena Gusti Allah. Nomor 2 bihil lizat harus kelaban sango saya halal. Jak sampai anak saya pemasok deeren sango madrasah sango bedening produk jak sampai bareng haram. Kula tibi yang di madrasah bu ning compok selalu mesen kula cong kanak murid ranting 32 ning compok kula. Jek sampai ngakanan bareng haram mon mulai dari madrasah jek lak ngalaan pau no.
Mon molele betegel jong jak lak ngalaan kacang jak lak ngalaan tebuh jak boleh barang haram subhat pun jak sampai pemasok mak le manfaat ben barokah. Santri kona Pak, masya Allah luar biasa aja ingat nikah kan bilang banyak sedih meskipun bener toro kiai meskipun bener toro beli banyak alim alamah al ilmu bijidin la bijadin ilmu kadinto kelabun pengetero antero ring tula tero dinana bapak saya melarat embok saya melarat alakoh kakek ngaji ya petotok sekolah madrasah lah petotok mondok sampai tugasan embok bi bapak saya melarat dina embok saya alakoh yang sabar tele glowing bapak tengah saya glowing nggih bengke lantor bon ayo insya Allah anak kak dito bakal mau aki hasil tretan nggih benih toronan benih ilmu kak dito benih markeban ben bon makle bin sapah makle anan kiai anan ustad anan belia mon tak ngaji tak monduk tak belajar al ilmu bita'allum ilmu kak dito kelaban belajar mon tak belajar makle anan kiai gendeng mon anan macan mesti abuduk macan kan siapa makin macan mau ada gigi ngol-ngol macan yang ditakuti taringnya kita bangke ada non embi pokok nyoguk makin embi mau nyoguk ketakut gigi bi orang oke bo ayo nak kanak sampai kelopain senomor telok montro andi ilmu semanfaat cepon Imam Ghazali harus birido syekh nyare ridho naku guru mula ridho guru na insyaallah teka ilmu sekonek tak pati alim guru na ridho guru na betul-betul seneng ngakonin sebagai santri dunia akhirat beda dimaafi insyaallah andi derajat amin ya robbal kula pesen dana kana cong mon karo tang pau tak apa-apa nak mon pau noreng aja nak haram dia mon karo tang pau aja deui tang pau petong pesong guyu tak molong sekali esto haram mengke ya Allah nak di metang bawah buh kebe mayoran bina kana apa boleh santri kona nih ketak pada bilang tero santri kona lambe sangat takut mundek guru sangat bengis toh candeng jebeh sendiko dawuh can kiai mon zaman lambe loncak cong loncak ongku tak sakir pikiran mon santri semangkinan loncak cong ki nyongok deh lu mau penjek kana kita bagi leseni keteretan nak anak mangkin kok takut guru dan kadang tak pati takut kok takut bapak apa boleh tak takut sekali ngecok bau siapa yang ngecok bau turun kita mau bisa di tek buruk ben guru lah ya apa kening capok belet guru tengel teretan ke tek boleh guru lah ke boleh kok ke dek bapan ku tak ngocak kebele loh tak takut kakek dek bapan he mek takut kok dek bapak jaring bapak saya naik jo bapak beri atas jo bapan saya naik anan saya medewi sarong deh minta barokah di dimah ayo ini copok kula lambak berde salah situ ngesantre jadi kiai raja bu masya Allah saya nyama kiai masyhuri regek nih ketretan ngaji dek kiai Zainal mari ngaji masuk dek lem kutaan dek kamar ini ketak bengal lambek arapa mar kebeda aja bekiai mar kebeda aja Yai Zainal Abidin Rembang delek tanya akibi nyai huri apa aku gak melebu nak toju asal bedening bedening luar labeng bede tretepan di wonten PTM Mbah Zainal punyai oh iya tak bengal polanya beda aja ngakan beres masya Allah tak bengal saya masuk mau saya tersetia beli ke mayoran kiai ini yolok ya cek deer sekali merengakan ini kebala yai ini aja mau sampai ya tersepaho ya Allah saya nggak cek sampai kelopain dekat guru jongki tolesnya mana guru yang mulang imriti ustadz ini saya mulang al-miftah ustadz ini delegar pus terletak saya mulang fikih mari akan kacang gitu guru
Iya, mereka kan kita nginom depan di atas ada meja, jak boleh nginom meja ni ya tak ada. Tadi make aduh telah aja keker tabu. Arapa koros makin bu, kiai cangkoncang tabun kene, biring rembang yai, icapok corona sampean tambah koros pola diet mangatan aja ya. Bener diet abi tak akan berkat dia. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ongkuan teretan. Tolesnya meneguru ke, yang mulang sorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan, ustad ini, yang mulang tajwid, ustad Daria, toles kapi. Beri nyanyian, ngebay. Kutulis namamu. Nyaman guru, bener nyaman pacar. Kutulis namamu dalam. Memang jadi. Kutulis namamu dalam buku memori, akan ku kenang setiap hari tanpa lelah dan tak pernah resah. Kau mendidik anak madrasah, dengan sabar kau mengajar. Sabar guru, makin lebeng tambeng, bojan masuk, masuk mancing. Beda tak beda? Masuk anak masuk, nyari keres. Gini bangki, tinggal masuk atau kar akan tok beda dalam. Bawabuh potren sampian bu. Kelewat muataki ustad, apa boleh mulang ada rokok, apa boleh mulang ada kopi, muruk tak pati santak suara. Hadza gonamun ini embek ledo loyo arapa kopi tak ada. Hadza bakorotun ini sapi. Nah iya, tapi mau enggal lagi kopi, insyaallah santak deki teretan ge. Keki ngalak ngara. Jeling aja bedereng lebat ki buru. Kerasa boleh cak beda kopi ki. Mun ada kopi na ustad bajaran kene. Bajaran kene rokok tandi jering bener PNS. Cak boleh yang tadi ustad ki ya. Ya Allah, anyanyi kadang ustad ternyata neser beda jok pojokan. Kami mereng ko belum ya. Nyang manyang ko angko. Lentenah not penotan, nyang manyang ko angko. Lentenah not penotan, tak nyaman reng tandi rokok, aduh tang bibir mot kelmotan. Dateng moro, gelak lah, hore kage. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh tabi toron lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu Arab pening Indonesia mak beda madrasah, Arab pening Indonesia mak beda tahlil beda manakib marke beda NU bu. Kula yakin sederja saya hadir orang NU he. Arab pening Indonesia mak beda NU marke beda koplok celeng. Ada koplok celeng ada NU. Tak percaya sampean. Marke benda koplok celeng, ben koplok celeng je pemereng dia. Mbaku lebih lan mon kadung pemereng koplok celeng dia. Ado cangkoncang teretan mon kemerena. Kita bangke. Entar de Jember melia cerok koplok mereng. Bawahab Hasbullah sebagai komite Hijaz Epakon bin Hashim Asy'ari untuk menuju ke Saudi Arabia, Mekah. Marketing Mekah, ampun mempunyai faham Wahabi. Sedimah Raja Saud mau membongkar makam Rasulullah, mau membongkar telem Kanjeng Nabi. Markah bedah Wahab Hasbullah dengan 9 kiai yang diberi nama Komite Hijaz minta tolong supaya ngateraki dek ke Raja Saud. Tolo sebulan tak terteraki. Mau ngomongan bi masyayikh haram, mau ngomongan bi syekh-syekh ning Masjidil Haram orang Arab, aku belum celeng. Tak teleten tretan marke tak teraki dek Raja Saud
koplon bawah pemereng dia cakan cerita nah. Medeng dia dia. Mula tongok Pak Karno foto ku tak rontok medeng dia nek sekonek dia nggih. Bila je mula medeng dia Pak, ada takon Pak apel Pak. Nggih apa nggih? Ke mon sampean medeng dia keng banyak utang Pak. Masya Allah kopluk celeng. Bareng pemereng kopluk celeng bawah. Demi Allah, saya atungeng Kak Dinto keluarga Jombang dak gula. Ka'bah ni kita lak mereng. Takok masayih haram. Waduh, ari mon sampai kopluk ni geger rebu Ka'bah dia. Akhirnya teraki dek ke Raja Saud. Akhirnya bisa melobi Raja Saud agar supaya makam Rasulullah dan Maulidi Rasul tidak dibongkar. Akhirnya sampai mangken ku lebih sampian mon entar ke Mekah, moga-moga depak kapi. Amin. Tak bisa haji umroh pun nggih. Rombongan numpak bis pokok dek berek di meberek di seberek. Dek pagi tak kira tak depak nggih. Alhamdulillah sampai mangken makam Rasulullah tidak dibongkar. Sampai mangken dalam Kanjeng Nabi EKB perpustakaan Maksarul Ulama. Napa boleh Maksarul Nabi Kak Dinto barokah. Madrasah Kak Dinto adalah Maksarul Ilmi, tempat pelabenan ilmu, pelabenan ulama, jelas barokah. Tojuk to insyaallah jaga dari majelis Kak Dinto insyaallah pada esok para tuhusan sareng Allah. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Di meho kelo edet me tade kelo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Nyaman enjak lagu deh. Enjak mau tak nyaman nyari lain boleh. Lagu je macam bu, beda lagu je se mebunga, beda lagu je Pak se metedung, beda lagu setunya macam telok dengan mebunga, metedung, menangis. Kira-kira bu ibu seneng siapa bu? Apa saya metedung, apa saya menangis, apa saya mebunga? Mohon metedung tak pengajian tedung kapir ini. Beri contoh baik. Contoh lagu saya gara aki bunga deh ya bu. Contoh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Lagu garaki seneng tuh. Beda lagu saya mesti tedung. Pokok melekening lagu saya metedung je moro. Ir keliran moro aja tedung deh ya bu. Banyak nih kak. Bila neng TV TVRI coba dah. Dari yakinku teguh hati ilasku penuh. Tedung udah ya tutup TV dah. Kita bagi. Oke. Bu ibu ngemban anak bacain zikir lagu saya metedung. Metedung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Tedung nak anan cerewet nggih Bu nggih. Bu. Anan mon cerewet bacain zikir lagu metedung. La ilaha. Kabi maju mundur dia. La ilaha illallah Muhammad. Tedung nak dekik bapak nak jurung ge dan nak tedung. La ilaha anak cerewet telekol tung malam bu ibu ban melarat Pak mbok ngemban anak nih Pak mulai dari ngandung 6 bulan 7 bulan leso Pak di mana saya cerewet kene ko sebagai bapak zaman menyaman mau tak percaya coba kene ko dek memberen ngandung nyari bete dua bayi talen kelau gede aja kene ko. Kita bagi bu, ongkuan kan jalan baca zikir anak Kak Dinto malih soleh solihah. La ilaha illallah. Dateng boleh lah kena, le. Kita tedung, dorong. La ilaha illallah, la ilaha.
Dedeng boleh lah tak sabar orang kurang laki je lah kan. Le, Ki Abid dorong. Tahu dorong, kau isi. Engkau leles sopen dedina anan cerewet saben roger ya tas panas bebe celem. Engke bo. Roger ya, mun terus dulu tedung, mun keburu tolongin derma. Ya kaki dadi jelengkong. La ilaha illallah. La akhirnya saya laki bener dadi jelengkong. Dadi gondorwo. Nyari gumbel di nani peceleng juga. Kok tak kok alocak dari kerpaker juga. Bau. Akhirnya anan medem je bener keng tedung keng takok dek baung. Takok dek gondoro, medem rapet dia. Congok bi jerengkong abi gondoro lah. Tedong. Iya tedong. Embon keburu iya. Tahu keburu dek di mai pok sabar on lawanan di embon. Mari sabar, padahal tak tedung keng medem dia. Jereng gondoro na beda budi kian. Sabar lawan, mari sabar. Gondoro na arangka teritan. Arangka gondoro no. Arangka para depa aku tak bah. Melak boleh. Aduh, wes tak sukses tadi gondoro. Baca zikir bu ke. Beda lagu je bu segara aki nangis. Sapa boy? Peraja songot ta. Kan dulu songot engak si ketu goblok. Nggih. Saking dirajin songot mon kening lagu saya menangis, nangis. Makin gagal mapan ngak mektesen, nangis mon kening lagu ria. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya laki mati, nek bini nangis kia. Saya laki mati. Apa lo bisa bangga lu? Tang lagi tak ada aku kayak ngabi melak salah jadi masih gendeng kan ya deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Torengas tete para ring tua adik potra cek melolo tunya markemon kasep kare kastana tak nyaman beda ehun beng tabengan torengas tete para ring tua kita pergi adik potra cekun melolo tunya markemon kasep kare kastana mon kadung raja repot raksana markemon kasep kare kastana mon kadung raja repot raksana ya Rasulullah taribu ya Habiballah semangat ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah kan mela toreh belajar cinta lebur de ilmu sekolah madrasah kita pakai lebur apek teh lebur ngaji lebur apek teh pekus ahlaka de kaki ya Rasulullah ya Habiballah semangat ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ring andi anak jeria tangkungan belei ngaji semak pangeran belei ngaji semak pangeran
sergap apa jeng rezeki kempang lantor anan den mainan sakarep en mainan tak buambu segala lah selaku sepenting bejana sekolah bejana ngaji bejana langker kita bagi oyok melaki telok tulatu tek melaki telok bul paling cocok en mainan neko apa ngirit mon HP bu ada banyak benda di masa paketan, di masa pulsa, di masa ces-cesan, sikit mulai kondom, cangkem aing, ke servis. Tapi mau tek-tek, dia bindul pancet. Kita bagi. Kilaku tek-tek, benaben tek-tek, di sore tek-tek, lemah-lem. Dia tedung ya ki. Tek-tek. Ya Allah, tangan mainan bilang jajong. Tek-tek, ki boleh tedunganan, ikut bapan tek-tek sekali tek-tek. Kami nano apa bapan yang mainan tek-tek, pelir aja raga tek-tek. Allah, pon tak langkong sebuah orang nak kerja ni ke pasar hari Serabu, kula ke internet greti mon ngonceng jalak mon korang, jalak kong ngampung dek madrasah tok, ngabi ngonceng tibi boleh ke? Okey, sebulan sebanyak, bola bersalah lopota. Boleh kasar ocak tak saya kula nyor sebu ibu pengeporah wafaqanallah lima yuhibbu yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa wa jazakumullah khairan katsira. Kula aturaken